নমস্কার, আমি অসীম সেন। নির্মল গঙ্গা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। গঙ্গা আমাদের হিন্দু ধর্ম তথা সারা ভারতবর্ষের জাতির মেরুদণ্ড, সভ্যতার মেরুদণ্ড। কিন্তু আমরা গঙ্গাকে মা বলে যখন বলি, মা জানি, কিন্তু মা মানে কি? গঙ্গা যদি দেবী না হয়ে নদী হতেন তাহলে বোধহয় গঙ্গাকে এতটা দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। 18 জানুয়ারি দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের কমলা দেবী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ন্যাশনাল সেমিনার অন গঙ্গা সেভিং অ্যান্ড ইকোলজি। ভালো নেই গঙ্গা, যে নদী আমাদের সভ্যতার মেরুদণ্ড, যে নদীকে কোটি কোটি মানুষ মা বলে জানি, সেই নদী আজ ধুঁকছে অপরিণত উন্নয়নের প্রকোপে। আমরা আমাদের ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে তিলে তিলে মারছি মোক্ষদায়িনী গঙ্গাকে। এই গঙ্গাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে গঙ্গা মিশন। গঙ্গা মিশনের ডাকে এই সেমিনার সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা নদী বিশেষজ্ঞরা। গঙ্গা মিশনের সর্বভারতীয় সচিব প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা আশাবাদী। তিনি জানালেন, একদিনে হবে না, কিন্তু একদিন ঠিকই হবে। अनेक लोग इंडियन इंटरन्যাশনাল সেন্টার দিল্লিতে একত্রিত হলো সেভ গঙ্গা সেমিনারে। আমার এর মধ্যে তিনটা পক্ষ ছিল, একটা বৈজ্ঞানিক পক্ষ ছিল, একটা লিগ্যাল সেশন ছিল, আর একটা অ্যাক্টিভিস্ট ছিল। আমাদের কনক্লুশন হলো আমরা যেরকম হলে চেষ্টা করব, বাট আওয়ার আলটিমেট ডিমান্ড ওয়াজ উই ওয়ান্ট সলিউশন। তো এই মেসেজকে নিয়ে আমরা যাচ্ছি, প্রত্যেক সাল এখানে আসবো, পরিচর্চা করব, আমরা কেতো করতে পারলাম, কেতো আর করব। অনেক পিআইএল এসএলপি করার চিন্তা ভাবনা হলো, কিছু বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করার भी চিন্তা ভাবনা হলো। আমার আন্দোলনকে কিভাবে আমরা সংগঠিত হয়ে চারদিকে ছড়াতে পারি, ওটা নিয়ে भी আমরা চেষ্টা করছি। এই চাইছি আপনাকে সবাইকে নববর্ষে ধন্যবাদ। গঙ্গা শুদ্ধ হোক, আমরা শুদ্ধ জল খেতে পারি, আমরা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারি। ওর জন্যই গঙ্গাকে বাঁচাতে হবে। আমাদের গঙ্গা মিশনের স্লোগান আছে, গঙ্গাকে বাঁচাও, নিজেকে বাঁচাও। এসেছিলেন নদী কর্মীরা, এসেছিলেন গঙ্গাকে ভালোবাসেন এমন আইনজীবীরাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী PS সারদা, প্রফেসর ভরত ঝুনঝুনওয়ালা, গঙ্গা প্রেমী নরেন্দ্র প্রসাদ পোখরিয়াল, বিশিষ্ট নদীপ্রেমী নির্মল আগরওয়াল এবং রোজারিও। গঙ্গা মিশনের সর্বভারতীয় সচিব প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কার পৌরোহিত্যে গোটা অনুষ্ঠানে আলোচনা হলো গঙ্গার দূষণ রোধে বিভিন্ন আঙ্গিক। নদী বিজ্ঞানীরা আলোচনা করলেন গঙ্গার বিশেষ কলিফেজ নিয়ে। গঙ্গা জল কেন অমৃত, পুরাণের সঙ্গে কি বলছে বিজ্ঞান, আলোচনা হলো সেই প্রসঙ্গে। গঙ্গা নিয়ে আমরা যে কথা বলবো, আমার সঙ্গে রয়েছেন বলা যায় ভারতবর্ষের প্রথম সারির একজন গঙ্গা প্রেমী মানুষ, ভরত ঝুনঝুনওয়ালা। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर गंगा को हम माँ बोलते हैं, माँ मानते हैं क्या? देखिए, लोग मानते तो हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे घर में बच्चा है, वो माँ को माँ तो मानता है, लेकिन माँ की बात नहीं भी मानता है। तो उसी तरह जो हम गंगा को माँ मानते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि गंगा की हर बात को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गंगा को माँ नहीं मानते, हम गंगा को माँ मानते हैं, लेकिन उसको कैरी थ्रू नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात है, ये गंगा के ऊपर तो हर किसी देश के कोने कोने में हर कोई कुछ काम कर रहा है। ये नमामि गंगा है कि और भी कुछ सरकारी प्रोजेक्ट है, ये किससे ख्याली पुलाव है, कुछ नहीं कुछ काम हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है। मेरा मानना है कि देखिए, एक कहावत है कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। उसमें आधा पानी है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो खाली, हम ये भी कह सकते हैं कि वो भरा है। तो जो काम सरकार कर रही है और जो हम लोग और जैसे प्रहलाद जी और लोग कर रहे हैं, वो बहुत यूजफुल और प्रोडक्टिव वर्क है, उसमें और करने की ज़रूरत है। तो इसको नेगेटिव नहीं होके आई एम वेरी पॉजिटिव, और काम सही दिशा में चल रहा है। गाड़ी थोड़ा धीरे चल रही है, उसको स्पीड अप करना है। ये गंगा, जो हम लोग गंगा के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, गंगा को देवी मानते हैं हम लोग, तो एक बात तो सही है कि गंगा, अगर देवी छोड़कर गंगा को नदी मानते हैं हम, तो ज़्यादा गंगा के लिए सुखदायक होता कि नहीं? नहीं, देखिए, दोनों का कोई अंतर विरोध नहीं है।
आपको रोटी के साथ दाल भी चाहिए, अब आप बोलो दाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई सवाल नहीं। गंगा माँ भी है और गंगा नदी भी है, और दोनों को आपस में जोड़ कर चलना है। ये अगर हम ये कहें कि गंगा को केवल नदी माने, तो आज तो दुनिया में तमाम ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नदियों को भी रिवाइव कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में नदी को आदमी का दर्जा दे दिया गया। अभी हमारे साथ रोजारियो जी आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि इक्वाडोर में उनके प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशंस को लिखा है कि हमारी रिवर्स को रिजुविनेट करो। तो इसलिए ये ग्लोबल मूवमेंट है। जैसे जैसे मनुष्य का चेतना बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वैसे ही इन चीज़ों के प्रति मनुष्य की जागरूकता बढ़ गई है। सवाल यह है कि उस जागरूकता को हम क्रिस्टलाइज कैसे करें, कि उसको एक मूवमेंट में कैसे बनाएं। সেমিনারে উপস্থিত আইনজীবীরা আলোচনা করলেন গঙ্গার ভবিষ্যৎ নিয়ে। গঙ্গা নদীকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা আলোচনা করলেন সেমিনারে। The fact that when they say the right of nature, and they in Indian constitution talk about the right to life, but then right to life of a human being and the right of nature could be two things, and the Uttarakhand High Court decision could be the precursor to that. But Constitution of India does not really say what is the right of the nature in the scope of human existence. That may come in the way for UN to recognize this, but a petition can still certainly be made within this parameter, and it can be made available for the purpose of taking to UN. It's quite feasible. So that action can be taken. We can prepare for Ganges. We can put it forward to you through your Greenpeace membership of the UN Forum. You can present it over there, or our Uttarakhand High Court has held it as a living entity, so that is a way we can work on. देखिए, 3 ओरिजिनल प्रपोज्ड ड्राफ्ट बने थे। पहला गंगा महासभा ने बनाया था, दूसरा चिदानंद जी ने बनाया था, और तीसरा कोई और था जिसने बनाया था। 3 ड्राफ्ट थे ये। हाँ, जितने भी 3 ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट किए थे। फिर उमा जी चूंकि मिनिस्टर थी, उन्होंने एक रिव्यू कमेटी बनाई जिसमें मैं मेंबर बनाया गया, और एनजीबीआरए का चेयरमैन, लॉ सेक्रेटरी और तमाम लोग उसमें थे, क्योंकि लेजिस्लेचर का पार्ट था। तो उसकी करीब करीब 15 मीटिंग्स हुई दिल्ली में, और उन मीटिंग्स में हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार करके, अब उस ड्राफ्ट में हमने कोशिश ये की कि जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, जितने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स थे, उनके एक्सट्रैक्ट लेके उसके हिसाब से प्रोविजन बनाया। और हमने पहली बार आईएएस अधिकारियों को, क्योंकि सीवेज सबसे ज्यादा पोल्यूट कर रहा था, तो डिफरेंट लोकल बॉडीज के चेयरमैन, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन, सबको पर्सनली लायबल बनाने की उसमें कोशिश की, ऐसे प्रोविजंस डाले। और उसको हम लोगों ने कंप्लीट करके एनजीबीआरए के चेयरमैन साहब के उसमें था, चूंकि वो, उसको हम लोगों ने गडकरी साहब को प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उस समय उमा जी हट गई थी, गडकरी साहब हो गए थे। तो गडकरी साहब को हम लोगों ने सबमिट कर लिया, लेकिन उन्होंने ये श्योर किया था कि ये एक सेशन बाद, या इसको हम लेजिस्लेटिव कमेटी में भेजते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, वो उसको जब फाइनलाइज कर देंगे, देन इट विल कम इनटू द पार्लियामेंट। आज तक वो पार्लियामेंट में नहीं आ पाया। पॉलिटिकल विल का मतलब होता है कि जब चारों तरफ से गवर्नमेंट को ये लगे कि हमारा वोट अब कट जाएगा, लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो इस पॉलिटिकल विल को पैदा करने के लिए एक जनमत आपको तैयार करना पड़ेगा। নদীপ্রেমী এবং নদী কর্মীরা একসঙ্গে আওয়াজ তুললেন গঙ্গার হয়ে। তারা আলোচনা করলেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের লড়াই সম্পর্কে। তারা বিভিন্নভাবে বাধা পেয়েছেন, কিন্তু তাদের থামিয়ে রাখা যায়নি। সাধারণ মানুষ শুধু নদীর কথা ভাববে একবার করে, নদীর কথা একবার করে ভাবলেও নদীকে ভালোবাসা যায়। আসলে আমাদের খুব মজার কথা বা দুঃখের কথাও এটা, সেটি হচ্ছে আমাদের মা একসময় নদী নিয়ে আমাদের মা ঠাকুমারা অনেক উপকথা বলতেন, এবং সেগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকতো নানান রকম ইতিহাস। এই যে উপকথাগুলো হারিয়ে গেল, আসলে রূপকথা কল্পনার গল্প, যে কেউ তার নির্মাণ করতে পারে যে কোনো সময়। উপকথা আসলে আমাদের গল্প, আমাদের যাপনের গল্প, সুখ দুঃখের 12 মাসের গল্প।
তাই এই উপকথার সঙ্গে মানুষের জীবনের ও মূল্যবোধ যেভাবে জড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে যদি আস্তে আস্তে আবার নতুন করে মানুষের নতুন প্রজন্মের মধ্যে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে আমরা কিন্তু নদীকে শুধুমাত্র ব্যবহারের জন্য ভাববো না, নদীকে ভালোবাসবো পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর মতন। গোটা অডিটোরিয়াম প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কার সুরে সুর মেলালো জয় জয় গঙ্গে। আগামী দিনে লখনৌ, বেনারস, বাংলা বিভিন্ন জায়গায় গঙ্গা দূষণ রোধ অভিযান ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করল গঙ্গা মিশন। जय गंगे जय जय गंगे जय गंगे जय जय गंगे जय गंगे जय जय गंगे।